Deux pays respectifs. C'est très bien. Pour là-bas. لن تحريك تصورنا غازي Magnifique parce que cette coopération entre la Pologne et le centre ici et la région en général, ça a démarré il y a maintenant 8 ans à peu près. Donc on a déjà on a eu la coopération avec d'autres sites et après on s'est concentré sur le centre des handicapés et je crois que maintenant l'ambassade de Pologne et la Pologne, la société polonaise et les communes de Pologne vont avoir cette coopération, disons, très bien ciblée, pas une coopération générale. Il faut avoir une coopération entre les centres, les enfants, les échanges, mais aussi sur d'autres domaines. Et de mon point de vue, de l'ambassade de Pologne, on est vraiment très, comment dirais-je, attaché à cette idée d'avoir une coopération entre la région, ici, justement, de toute la région, ça sera Tata, Biograd ici, peut-être d'autres localités, Agadir aussi. Il y a beaucoup de Polonais là, et on se sent très bien ici, cette ambiance générale, hospitalité, ça se voit. Donc je crois, on a d'abord le développement des contacts entre les personnes personnelles et aussi cette ambiance générale, mais aussi disons, des résultats très bien définis, tangibles. L'impact, ça se voit. Et moi, je suis vraiment ravi quand je peux visiter le centre comme ça. Donc, je crois qu'on va continuer ça parce qu'on a trouvé ici des partenaires fiables. On a bâti cette, disons, confiance. Et quand on va peut-être présenter d'autres projets chez nous en Pologne, quand on a le dossier, l'histoire des contacts qui sont fiables et qui ont déjà donné des fruits tangibles, ça sera beaucoup plus facile. Et de côté émotionnel, vraiment, quand on voit ces enfants, on a des enfants handicapés partout. Et c'est notre devoir humain, comme l'humanité en général, comme toutes les femmes et les hommes, de pouvoir aider, justement, et votre façon d'aider, justement, c'est fantastique, et je suis tout à fait, pas seulement pour des questions rationnelles, émotionnelles, je suis très attaché à cette idée. عبد العزيز مساعد رئيس فدرالية الجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة والمكلفة بالتسيير مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بيوغرا. الآن كان في هذا النهار هذا استقبلنا الزيارة ديال السيد سفير دولة بولندا، يعني بولندا بالرباط. هذه الزيارة جات في إطار في العلاقات الثنائية بين واحد الجمعية بولونية والجمعية والفيدرالية في إطار تبادل التجارب وتبادل الزيارات.
وايضا هذه الزياره ديال السفير جات في اطار دعم هذه الجهود ودعم هذه العلاقات وهذا البارتنوريا، هذه العلاقات اللي كتجمعنا بهذه المنظمات البولونيه. وايضا هذه الزياره جات ايضا في اطار الاستعداد لدعم السفاره ديال دوله بولندا في الرباط لبعض المشاريع اللي قدمتها الجمعيه لنفس السفاره. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد مطيع، رئيس مجلس اقليمي شتوكا اتباها. اولا اليوم تم استقبال القنصل البولوني لإقامة الزياره لاقليم شتوكا اتباها، وخاصه مدينة بيوغرا لاعتبارها توفر على مركز ذوي الاحتياجات الخاصة. فكإقليم شتوكا اتباها أكيد هو كيدخل فيما يخص العمل الاجتماعي باعتباره من الاختصاصات الذاتية مخولة للمجلس الإقليمي. فنحن كمؤسسة مجلس إقليمي أكيد لنا شاركت مع مثل هذه المراكز اللي كنتمنوا ان شاء الله المستقبل انه تكون هناك مراكز اخرى نظرا للطاقه الاستيعابيه اللي كاينه هنا في مدينه بيوغرا. باقي محتاجين لمراكز اخرى اللي ان شاء الله غادي تكون في سي دي بي. فنتمنى ان شاء الله لهذه الزياره ديال القنصل انها تعطي واحد التمره لهذا مثل هذا او العمل الاجتماعي بصفه عامه. فشكرا، وكذلك شكرا كذلك الاداره لهذا المركز باش ما نساوهاش حتى هي اللي كتقوم واحد العمل جبار، وخاصه الاطفال اللي مع الاسف لهم خصهم واحد العنايه خاصه اللي كنشكرهم كثيرا. فشكرا كذلك لكم.